Gusto ba kamo makatuon sa mga kulturanhong pagtulunan? Paminaw na sa Kag Lambaga. Kini usa ka programa nga maghatag kanato og oportunidad sa pagbinayluay og hunahuna mahitungod sa mga kulturanhong pagtulunan para sa kaayuhan sa tanan. Ipasiug na kini nga programa sa Bukidnon Studies Center, ubos sa Office of the Vice President for Research, Extension and International Affairs sa Bukidnon State University. Paminaw sa radyo o pagtanaw sa DXBU 104.5 FM FB page matag Biyernes, alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Kag Lambaga. Turn the radio on, choose 104.5. Tune into this radio station, 104.5. We do not only share our music, we impart education. We play the coolest hits, we share all latest bits. You've got it all in here. It's more than just music. DXBU 104.5 FM. This is 104.5 DXBU 104.5. Bukidnon State University, through the Office of the Vice President for Research, Extension and International Affairs, and the local government of Malaybalay, through City Mayor Honorable Florencio T. Flores Jr. and 2nd District Congressman Honorable Attorney Jonathan Keith T. Flores, bring you Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. This program is an information, education, and communication campaign to address the 9 dimensions of the new normal on health and wellness, governance and management, culture, education, mental health, media literacy, spirituality, legal, and economics and food security. Join us every Wednesday at 9 to 11 in the morning for a variety of learnings together with our credible speakers. Only here on DXBU 104.5 FM. You can also watch the simultaneous Facebook Live through Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal and DXBU 104.5 FM page. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, the Bukidnon State University Social Innovation kontra COVID-19. Kini nga programa nagasiguro sa paghatag ug pagsabot sa publiko mahitungod sa mga sumbanan, hagit ug oportunidad dinha sa gitawag nga new normal o bag-ong normal. Kini usa ka pamaagi aron maandam sa pagsamot ang publiko diha sa pagwagtang ug pagkunhod sa mga hulga sa COVID-19. Mga labas nga impormasyon gikan sa masaligang tigpamakba sa hisgutanang lambigitang mga pribado ug pampublikong sektor lakip ang ordinaryong lungsuranon. Paminaw sa pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal dili lang sa DXB 104.5 FM matag Miyerkules alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag. Please welcome our host, Miss Ana Ninfa Bago Caballero and Mr. Andrew Lou Frank L. Cabigas. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal. Yes, good morning. It's now 9:06 in the morning and welcome sa usapan nato ka usado-sab nato ka episode sa Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal. Welcome on our episode 30. Inyong ka-partner karon taga Andre Cabigas, syempre kuyog nga ako ang partner as always si Ma'am Nympha. Good morning diha partner. Good morning, partner, and good morning sa ato mga viewers wherever you are in the world. Welcome sa ato ikapila na partner, 30th. 30, yes. Ika-30 nga episode sa Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, a social innovation project of Bukidnon State University kontra COVID-19. Partner? Yes, partner. Og kaniya mo ang programa every Wednesday kanino 9 to 11 in the morning. So make it a habit nga mag-join gid sa atong programa para mabalaan nato ang mga impormasyon, bagong impormasyon nga ihatag namo related sa ato ang COVID-19 pandemic. O syempre partner, ang ato ang programa dili kani mahimo
kung wala ang pagpangusog ug pagsuporta gikan sa atong university administration. Siyempre gipangaluhan kini sa ato ang university president si Dr. Oscar B. Cabanyeles, kuyog ang ato ang mga VPs, si Mr. Dante S. Victoria Jr. ato VPA PD, ato ang Vice President for Academic Affairs, Dr. Hazel Jean Emabela, and of course ang ato ang very supportive and nangulo sa ato ang extension project, ang ato ang VP for Research Extension si Dr. Joy M. Mirasol. Kuyog kasad kini sa ato mga deans o syempre ang mga members sa ato ang extension teams gikan sa lain-laing colleges diri sa atong university. And with due respect sa atong university president nga kanunay gyud nga tan-aw diri sa atong programa partner. And ang pagambitay daw ag kaulian Share to Heal, as sa ako nang gikaingon, is a social innovation project of Bukidnon State University kontra COVID-19. Kini ang pagsiguro nga adunay mapaambit nato nga mga kasayuran ngadto sa atong mga katawhan, hilabi na dinha sa mga bag-ong mga guidelines, mga mandato Agency Task Force, and then unsa pod ang mga best practices no nga gihimo sa atong mga kaigsuonan, hilabi na dinha sa atong paningkamot nga atong mapukan, hiniusang mapukan ang pagkuyanap sa COVID-19. Yes, partner. So before ta maghatag pod og recap sa ato ang interesting topic last episode, partner, ato sang tanawon o ato paminawon ang usa ka mensahe gikan mismo sa atong University President Dr. Oscar B. Cabanyeles. Another year. Happy New Year, everybody. I'd like to extend my sincere thanks to all those who had been our speakers in the previous series of radio segments, and with the goal of fostering a culture of open discussion and knowledge dissemination on the issues, topics, and concerns brought about by this new normal, the Bukidnon State University's initiative named Daw Agkaulian, Share to Heal, shall embark on new series of significant radio segments for all of us. Dr. Jimeline Paulican, our Director for Extension, the three Vice Presidents, Unit Heads, I'd like to extend again my sincere thanks for your cooperation of all our activities in the previous year. As head of this agency, I am indeed very happy of the outcome of the first season of Share to Heal radio program. The 8 episodes we have conducted with respected and distinguished guests reached a total of 70,000 audiences in both radio and live Facebook viewing. Together, as an academic institution, Bukidnon State University shall continue its goal of providing quality service not only within the parameters of the university, but to reach greater scope of audiences in the long run. The COVID-19 pandemic may have brought the worst and most trying times for all of us, but rest assured, Bukidnon State University shall and will always be a source of pertinent and significant knowledge for everyone. We shall prosper and overcome this pandemic together. We and the university, together with all of you, will share until such time that we heal from all the changes and delays brought by this pandemic. God bless and stay safe, everyone. Thank you very much. Yes, mo katotong University President Dr. Oscar B. Cabanyeles sa iyahang mensahe. Og partner, ato ang last episode nato, interesting kining atong nahimong episode ni atong niagi, no, kay labi na kay interesting kay ako man mama ang Moto naka-interesting ang guest niya. Naka-mention pa dito akong mother before ko mo hatag sa recap nga nag-greet siya sa ako ang brother og kaning
birthday, nagtuo ko nung mga ako ang birthday, so dili dili false kwanto, false positive. Anyway, last episode partner na no, nahisgutan no ang maong mga nabato sa tong guest nga si akong mama si Miss Arlene Cabigas ang mga bag-ong protocols nga gihimo karon sa tuang dakbayan kanisad lingsunod po ni sa katong protocols nga gihatag sa IATF apan didto nahisgutan nga ang mga protocols nga gihimo medyo ang atong basihan medyo niluag na apan sa ubang mga lugar apan di sa tuwa istrikto paghihapon na kung gikan ka sa gawas mohapit paghihapon ka didto sa diya sa atong ESA sa may Freedom Park o dito i-monitor ang imuhang ipaga-monitor ang imuhang screen lang ka and kung naa kay symptoms mo nito nga i-antigen ka apan rather than that medyo niluag-luag na gyud ang ato ang medyo kaning mga protocols apan nanas no mo lagi mo niniskutan na mo sa mama nga it's up to you na daw as a tao nga magbantay sa iyang kaugalingon mismo para maiwasan ang magtakod o matakdan sa makatakod o matakdan sa COVID-19. So muna ka na ang mga iskutan atong niaging episode sa episode 29 sa ato ang programa last week. Partner Nympha? 12 minutos sa kalabay ng alas 9, 9:12 in the morning. Sa di pa tamo pa rin sa unahan. Ako lang hisgutan no ang pagpanimbaya usab sa atong mga partners nini nga programa ang City Government of Malaybalay pinagiusab sa pagpanguna ni City Mayor Florencio T. Flores Jr. and sa atong 2nd Congressional District of Bukidnon atong pasalamatan si 2nd Congressional District of Bukidnon Representative Attorney Jonathan Keith T. Flores. And of course, labi na sa mga nangagi na natong mga bisita diri sa atong programa, kami mapasalamaton kaayo kay wara gid matagda no, niabot na ta karon. Today is our 30th episode and atong gisgutan karon ang health and well-being. And doon natay mga bisita karon nagikan sa atong City Health Office o gingon man usab sa Department of Pediatrics sa CUMC Region 10. No? So kita mapasalamaton kay partner Andre nga bisan pa man sa kabubo sa higayon and sa ilang kabisi labi na kay Rollout na karon ang vaccination sa tanang suok diri sa kalibutan for sure no wherever you are in the world and dinhi sa dakbayan sa Malaybalay gisugdan na sad and in fact last week pa no so ang uban pa niini atong mahisgutan diri sa atong programa karon sa atong ika-30th nga episode ang health and well-being partner. Yes, partner atong hulaton no og niabot na nga tuang ana ba? O Nana partner pero sila pa nimo formal nga introduce ang atong bisita karon. Pagpanimaya usab sa atong mga viewers, sa atong mga faculty sa College of Administration and also sa atong mga estudyante sa Bachelor of Public Administration nga gi-require nako karon partner nga mananaw labi na atong mga estudyante sa Disaster Risk Reduction Management for Public Safety and sa among policy analysis nga subject. Ang atong isgutanan karon dako kay ning ikatabang no diha sa inyong mga pagtulunan ilabi na niining pagtan-aw nato sa atong mga policies and sa nagpanayon nato nga paningkamot karon nga atong mapukan ang pagkuyanap sa COVID-19. Yes, partner. So ready na man siguro ato ang guest partner ako sa siyang introduce ang ato ang guest karon na buntaga partner duol gini sa medyo appeal ni sa mga frontliners ato ang dakbayan og naadunay kini siya daghang siguro may ma-share sa tuwa karong adlaw kabahin na sa pag-rollout sa COVID vaccination diri sa atong dakbayan. Ladies and gentlemen, ako'y palaila ato ang City Health Officer 1 sa dakbayan sa Malaybalay, Dr. Melly Rose S. Ditisio. Ma'am, good morning. Kauban mo si Andre Cabigas ug akong partner si Ma'am Nympha Caballero. Good morning sa imo, ma'am. Morning, Doc. Good morning, Ma'am Nympha and Sir Andre. Good morning usab sa atong mga suking tigpaminaw diri sa DxBU. It's my first time to be here. Thank you very much. Og ako sa pagtingbaya labi na sa atong mga estudyante, atong mga faculty members og labi na gyud sa atong president nga si Dr. Oscar Cabanyeles. Good morning sa tanan. Yes, good morning kay good morning Doc and hope you're doing well diha sa
inyong asa makakaroon sa imong office. Good morning sa imo. Okay, Doc, atong niyang semana nagsugod na no ang rollout sa atoang COVID-19 vaccination diri sa Dakbayan. Nagsugod na pod og labi na itong Dakbayan. So gisugdan kini adtong March 8 through a successful simulation exercise diha sa ESA para tagaan hope matagaan mi nimo og updates kung unsa na or pila na ba kaha ang na-vaccinate sa atoang mga I know for sure ang giuna man ato mga frontliners. So any updates ana Doc regarding sa mga na-vaccinate na? Okay. Ang ato ang pagpangbakuna roll out sa vaccination, giuna nato ang mga private and public hospitals, labi na gyud ang ato ang BPMC. So mas nauna sila kaysa ato ang local sa atong City Health Office. So kami sa City Health Office nagisugda na mo og simulation exercise actually adtong March 15. Then pagka March 16 nagkuan na din mi sugod na din mi sa among nag-kick off na mi gisugda na namo ang pagpabangkuna diin ang unang gibakunahan during ceremonial na kick off namo kami gyud mismo ang among department head si Dr. Sangalang, ako og ang among supervisor nurse nga si Ma'am Rica Raguro. So hangtod gahapon nagpahigayon mi sa among pagpambakuna karon nga adlaw aduna pa mi bakunahan nga nangabilin nga pipila ka mga BNS nato. So hapit na ta moabot sa 2,000 ka individuals nga nabakunahan. Kani puro ni mga frontline health workers. Okay. Thank you so much sa atong update, Doc. 2,000 na ka-individuals, no? So ubay-ubay na gyud. Mga 1,000 as of yesterday, Sir Andre, ang atong nabakunahan, I will check my record ha. Aduna na kitay 1,920 as of yesterday, pero naapay pagpadayon nga pagbakuna karong buntaga. Doc, pila ba atong expected nga target, no, number of mga medical frontliners sa kini first nato nga rollout? Oo, sa atong target mga 2,300 to gyud apan ni-reduce man pod ni kay ang ubang hospitals nag-reduce man pod sila sa ilahang manpower. No, may mga nagkuan daw, may mga nag-resign, may mga so medyo ni-reduce ni although per record ang ato yung target is 2,302. Kani appeal na ni ang atong mga barangay health workers. Okay. Doc, aside sa bakunahan siguro makahatag mo ka namo update kung pipila na o na usab ba ang ato ang cases sa COVID-19 sa atong Dakbayan? Sa pagkakaroon as of sa pagka-base sa yesterday nga data, aduna kitay 413 ka konfirmadong kaso. Diin sa 413 ang 22 ani atong mga active cases nga naa karon ang duha sa ato ang hospital BPMC, ang 10 naa sa TRC ug ang other 10 naa sa LCC sa Ligtas COVID Center diha sa Patpat. Og nagpabilin kaloy sa Dios diha ra unta taman na aduna kitay death nga 9 kabuok. Okay. So far medyo sa pagkakaroon medyo kontrolado nato dili kaayo dili ta parehas sa NCR nga nag-resurgence na pod sila no. So hinaut-unta nga dili lang ta moabot ana nga punto. Yeah, so we're hoping and praying nga dili na gid sa molapas ana Doc. So anyway, moving on Doc, matod pa sa World Health Organization sa og sa DOH, aduna na kuno kitay pandemic fatigue no or pandemic burnout wherein ang people mga tao demotivated na sila na mo follow sa ato ang recommended behaviors para maprotektahan atong kaugalingon from the virus or the COVID-19 virus. Maobserbahan ba nato kining pandemic fatigue dinhi sa atong Dakbayan or kung saan nato pag-deal ning maong gitawag nga pandemic fatigue? Yes, tinuod na no when we say pandemic fatigue,
this happens or occur in the people wherein they are already tired and less likely to follow the minimum public health protocols nato. No, this is matawag din nato nga usa ni ka natural sense of burnout, no, nga siguro ang tanan dili aware pero wala naa na di ay sa ilaha na mahibaw-an nato tungod kay gikapoy na sila og taod sa ilang mga mask, no? Ang pagtaod sa mask para na lang sa inspection, dili na para sa protection, no? Usahay magbitbit og mask kay basin inspeksyonon. So dili na gyud ang tumong para sa protection, no? Na sa suwang, no? Dili na not properly na gisulob, no? So diri sa Malaybalay nakita na nato, no? Usay ma-observe gid sad nato din ang mga tao di na lagi magtarong og sulob sa ilang mga mask. Daghan na kaayong nagsuroy, naglaag-laag nga dili unta essential ang mga tumong pa, no? So naagyod ning mga pandemic. I hope aware ta usa siguro sa ato ang how to deal with it is that we should be aware nga naana di ay sa ato ang pandemic fatigue busa nagdili na kaita nagasunod sa mga health protocols. So kami sa buhatan sa health sector nagpadayon jud sa pagpahinumdom sa katawhan sa pagsunod sa ato ang minimum bisag katulang minimum public health protocols or in short katong among gikuan sa DOH sa BIDA, no? Katong BIDA, B for bawal walang mask, I for isanitize ang mga kamay. So palagi kanunay ta maghugas, magbutang og mga alcohol, o D for distansya ng 1 metro, og ang A or alamin ang tamang impormasyon. So daw unta mo padayon kami nagpahinumdom kanunay ana sa nga mga requirements or protocol sa katawhan. Dili lang siguro ang mga tao kami pod nagnaami ana pandemic fatigue, no? Mas grabe na kami kay bisag walay holiday sa amo, walay weekends, pero this is our call. Busa wala namo natagamtaman or naagian pod namo kanang pandemic fatigue pero wala lang namo tambay. Agian lang nato, di lang nato tambayan. Okay. Partner, dabay follow up na pangutana ang Dr. Yes, Doc. We are glad no nga dili kayo inana ka kanabitang critical ang atong sitwasyon diri sa dakbayan sa Malaybalay. For sure nga maayo siya pagka dumala sa atong interagency task force, but in the event, Doc, nga panalitan lang, no? Kay open naman atong mga borders and then wata kabalo diha sa mga asymptomatic na sa atong palibot and there will be kanang pagbalik og daghan sa mga cases diri sa Bukidnon. Maka-answer ba ka sa question on hospital capacity and isolation areas kung capable pa ba gyapon ang dakbayan sa Malaybalay in those cases, Doc? Sa nag-agi man ta no atong mga nangaging mga bulan nga medyo ni daghan pero so far ato man na cater ang ato ang mga pasyente nga nagkinahanglan jud og admission. So I cannot speak properly specifically sa number nila sa ato ang kapasidad sa ato ang BPMC, no? Since ang BPMC ra gyud ang atong COVID hospital nga mo cater sa atong kuano ang ubang mga private hospitals ila man gihapon i-refer sa BPMC. Pero so far ato man silang na-cater. So busa gani naghinaot unta kanunay tang ampo nga dili lang unta mo daghan ang atong mga kaso ug sa panahon pod nga dili nato kaya nagkinahanglan og mga like patient nga magka-COVID pero kinahanglan og mga dialysis since wala tay dialysis center dili pa panang atong dialysis sa BPM Cebu sa atong gina-refer ngadto sa Cagayan de Oro City. So far makaingon jud ko nga kaya ra nato, kaya pa nato. Kayahon ra nato. Labi na og magpato ang mga tao no nga Exactly. pag-ingon nga dili lang sa gyud magkumpiyansa sa paggawa. So that is on the part of our quarantine protocols and isolation.
Now, there is a rollout sa atong vaccination. We are glad no nga ang Malaybalay City is one of those nahatagan na gyud sa maong vaccine. And kumusta ba ang mga logistics nga gikinahanglan nato, Doc, dinha sa atong pahigayon sa atong vaccination program? Doon na ba tay mga aktibo nga mga partners, and kanus aba ang kanus aba nato pwedeng tubagon ang atong mga kaning katawhan sa dakbayan sa Malaybalay, kanus aman ni human sa kuan kanang mga medical frontliners, Doc? Okay. Ang ato ang mga bakuna gihatag nga libre gikan sa DOH. No, so far libre ang naabot gyud sa atoa. So ang mga bakuna, ang klase sa bakuna ang unang niabot kadtong Sinovac, og karon ang naa kanato ang among nadawat ang kami mismo, ako mismo, AstraZeneca nga brand. So ang kaning tanan na gihatag bakuna ug ang mga needles libreng gihatag sa DOH. O ang ubang mga medical supplies like ato ang mga emergency drugs, ang mga cotton, alcohol, uban nga gikinahanglan namo gihatag sa ato ang lokal nga panggobyerno, no? So provided by our local government unit ni Doc Boy. Klarohon lang nako, Doc, kamo ba sa City Health Office ang ga-facilitate sa vaccination, labi na dito sa mga private hospitals, or gi-turn over kini nga mga vaccine nato kanila and then sila na ang mag-administer? Oo. Sakto na siya, Ma'am Nems. Kami ang nag-facilitate, kami ang nag-assist sa ilaha. So, pero sila mismo ang nanghatag ng tupok sa ilang mga staff. No? So kami ni assist kay i-channel man from DOH region to Provincial Health Office, din nga rin kanamo og kami na pod ang naga-distribute ngadto sa mga private hospitals og sa BPMC. Alright, so thank you for that, Doc. Napami mga follow-up questions on our end here with Andre. Pero dinig bahina, I guess our members, the social media team is now ready to ask question. Kauban nato via Zoom si Rechi Coligado sa ato social media team na maghatag og mga questions siya kanimo, Doc. Partner Rechi, go ahead. Good morning. May buntag ka natong tanan. Labi na sa ato ang mga nagpaminaw, suking tigpaminaw sa Facebook Live. May buntag partner Ninfa and partner Andre. Madunggan ba ko? Partners? Hello? Madunggan ko? Doc, madunggan ba nimo si Sir Rechi? Yes, Sir Rich. Okay. Loud and Mayong clear. buntag. Yes, thank you so much, Doc. Mayong buntag, Doc Milrose. Aduna ko yung mga pangutana, kini nga mga pangutana, Doc, nakuha namo ni sa social media, kauban ang social media research team. Ang first na ko nga pangutana, Doc, is sa mga nilabay daw nga mga bulan or adlaw, the Philippine government has been encouraging people to get vaccinated. Labi na karon kay taas ang incident sa fear of vaccine. Yes. And then the president is confident nga 70% of the Filipino can get vaccinated. Sa case sa city government, Doc, how do we encourage people nga mabakunahan gyud and then mawala somehow ang ilahang fear nga dili sila magpa-vaccinate? Okay, so una, nagpasalamat kami sa City Health Office sa pag-imbitar tungod usa na ni sa mga pamaagi to eradicate that vaccine hesitancy of our people. Di nagpadayon kami sa amo ang mga paghatag ug mga impormasyon, no, sa nagplano gani mi karon nga semana hangtod moabot na sad ang sunod nga supplies nga vaccine. Amo nang i-maximize ang time sa pag-adto sa mga kabarangayan sa paghatag sa impormasyon unsa ka mahinungdanon ang bakuna, no? So kana amo ang buhaton og tinuod aduna gyud mi na encounter kaning vaccine hesitancy, no? Busa man gani during the ceremonial kick off namo kami mismo, ako si Doc Den, kami mismo ang unang nagpatupok aron makita sa katawhan nga safe
ang bakuna ug kani gihimo para maproteksyonan ang atong katawhan. So bisag kita sa Malaybalay nangandoy kita nga bisan man lang makabakuna ta, maka-inoculate ta sa ato ang 70% sa atong population. Tungod kay ginaingon nga ang 60 to 70% mao na siya nga mabakuna, mao na siya makabot nato ang herd immunity diin posible dako ang posibilidad nga maputol ang transmission sa COVID. Okay, so daghang salamat Doc ba sa mga suking tigpaminaw nato. It's really good nga to see even our frontliners sila gyud ang nanguna para ma-encourage pod ang atong mga katawhan nga magpa-vaccinate. Doc, ikaduha nga pangutana Doc, sa dili madugay daw Doc, ipahigayon sa BukSU College of Nursing ang limited face-to-face classes sa BSU. Kay ang nursing na sila'y related learning experience sa ilang curriculum. So naay need nga ang mga estudyante mo bisita na gyud sa eskwelahan. Pangutana diri Doc, priority ba usab ang mga clinical instructors or probably nursing students sa vaccination plan nga ginapahigayon karon sa ato ang City Health Office? Okay. Ang WHO naghatag og guidelines bahin kinsa ang unang tagaan, no? Naatay mga prioritization framework, no? So una, ang group A or eligible group A, of course the frontline health workers. Uban na dayon ani, number 1 jud, no, ang frontline health workers. Ang sunod, so kami nabakunahan na. So ang sunod, sigon sa guidelines nga gihatag sa WHO nga gi-adapt nato sa DOH nga rekanamo LGU, ang sunod sa frontliners, sa health frontliners, mauman ang ato ang mga senior citizen, labi na ang mga indigent senior citizen. Ug sunod niani ang atong mga uniform personnel. So ang sunod dayon dito na din ta sa eligible group B, diin mao ni ang atong ang mga teachers, mga social workers, mga government workers. Kung atong tan-awon sa ilahang gihatag nga giya, ang students ngadto na gid sila sa kinaubsan, no? Okay. So maka gool, no, nga ang estudyante labi na sa inyohan, no, diri sa BukSU nga magsugod na ba sila og face to face. Pero sigon sa kadtong amo ang ceremonial kick-off nga gihimo adtong Tuesday, ang atong mayor, si Doc Boy Flores, naka-mention nga willing ug andam gid siyang mo purchase og mga bakuna para dili lang tungod kay kadtong gihatag sa WHO, most probably the DOH will provide those vaccines for those mauna sila. Pero ang estudyante kay ulahin naman kaayo. So posible diri kita sa i-purchase sa LGU. So mahibaw-an na nato. So nagsaad man ang atong mayor nga mo purchase siya para sa katawhan sa Malaybalay. So and I'm thinking murag naghuna-huna ko nga usa na niini ang mga mamahimong recipients, siguro ma-priority nato kaning mga estudyante, nursing students nato nga musugod na og face to face. Anyway, sir, murag ako sad nang dadon nga concern ngadto sa ato ang department head aron iya pud nang ma-inform ang ato ang local chief executive, no, nga siguro matagaan pud sila priority labi na kung kaning ma-purchase nga bakuna matagaan sila. Okay, so that's good news ba para partners, good news para labi na sa ato mga estudyante nga adunay exposure na in the coming months or in the coming days sa ilahang related learning experience. Pero Doc, Partner Reggie, if I may cut you, yes, partner. Mata atong pag-ingon ni Doc Melrose na later na ang mga students. Type sa okay, ang ato ra bang mga students kay they come from the different borders of Bukidnon, and then ang atong mga boarding houses are kabalo na mo sa social distancing and water supply bus. So sige Pero hopefully ba it's really a positive pod on the part of the students nga to be included, although medyo dito na gid sa medyo ulahin na gid sila. But Doc,
regarding anang vaccine nga niabot karon sa Bukidnon, do we have an exact number kung pila ang niabot karon sa Bukidnon? And then as mentioned nimo earlier ba, adunay almost 2,000 na ang nabaksinahan. Oo, almost 2,000 na ang nabakunahan. Ang AstraZeneca manggod, gitawag na natong multi-dose. So ang isa ka vial, pwede siyang magamit siya sa napulo ka individuals. Whereas kadtong Sinovac, individual gyud ang iyahang vial. So siguro ma-compute nato no sa kadtong i-divide nato by 10. So more or less ing ana ka ang number of doses nga niabot sa ato sa dakbayan. Okay. So medyo ubay-ubay gyud. Kini ba nga dose, Doc, kapila man mabakunahan ang usa ka individual sa kini nga dose? Kini nga klase sa bakuna. Kini nga brand, okay. Kini nga brand. Ang Sinovac nga nahatag, ang klase sa bakuna nga nahatag sa atong mga hospitals, mao to ang Sinovac, no? Kadto siya 2 doses to aron makumpleto ang pangbakuna. Nga himuon ang second dose basta mga within 3 to 4 weeks sa Sinovac. Ang AstraZeneca mao gihapon duha ka doses pero pwede siyang mahatag ang second dose between 4 weeks to 12 weeks after the first dose. So medyo taas-taas. So taas-taas ang panahon. Pero para adunay sa monitoring ani Doc. Adunay monitoring sa mga individual. Monitoring. Gani matag adlaw sa human nato pagbakuna, natay mga forms gyud no, magsugod gyud sila sa waiting area. During waiting area kuhaan na daan silang mga records, mga vital signs. I-register sila online. Human pag-register online, mag-counseling sila. Adunay group nga muhatag gyud og counseling. Aduna po'y mga consent nga ilang pirmahan. Human niana pag-counseled na sila, moadto na dayon sila sa mga doctors, mga nurses nga mo screen na pod sa ilaha. Usa pa sila bakunahan. Human pagbakuna, aduna na pud kitay panahon nga gitawag post-vaccination. So dili gyud na sila ipalakaw sulod sa 15 minutes, 30 minutes ug kung kadtong naay mga gibati like hypertensive, mas longer ang among pag-observe sa ilaha. Very good. It's good nga from a person, from my point of view, Doc, it's really good to hear nga there's really that assurance ba from pre-implementation to post-implementation sa pagbabakuna sa individual. Doc, last question, ayan ako ibalik ang panahon sa kang partner Ninfa o partner Andre. Para maklaro lang po sa ato mga suking tigpaminaw, na diri nga question, Doc, pwede ba nga lahi nga brand ang itupok sa usa ka individual kung mahutdan o klase sa bakuna like Sinovac or AstraZeneca, pwede ba siya nga another brand ang itupok sa iya, Doc? Okay. Ginaingon sa WHO sa DOH nga dili siya. Tungod kay ang matag brand sa bakuna, lahi-lahi pud sila ang pamaagi sa pag-create ana nga bakuna, no? Adunay upat ka klase nga bakuna, no? Ginatawag nga naay viral vector, out from the viral vector na ay mga mRNA, mga ingana nga klase na ay mga attenuated virus ang gihatag. So dili siya pwede nga natupukan kag Sinovac ang imong second dose AstraZeneca, dili siya pwede. Kung Sinovac, kung AstraZeneca ang sunod gihapon nga doses nga mahatag. Yes, thank you so much, Doc. Melly Rose, that's the information that we have right now ba, hinaot paunta ang ato mga suking tigpaminaw, naklaro pod ang ilahang mga pangutana, and I hope naklaro kani ilahang fear to get vaccinated, ma-erase po siya somehow kay really I think the government really wanted to at least create a herd immunity to lessen the after effects of COVID-19 this time. So kana lamang Dr. Melly Rose, daghang salamat sa imuhang panahon nga gihatag sa Share to Heal pag-ambitay daw ag kaulian. Akong ibalik ang panahon kang partner Andre o partner Ninfa. Daghang salamat kanatong tanan ug maayong buntag. Okay, thank you so much partner Richie Coligado, atong chairperson sa social
Sige na siya, partner. Social media team. Sociology and social science. Social Sciences Department. Masayloan na ninyo si Andre kay ang yang una-una na nasa distribution of module. Bitaw, salamat kayo partner Retchie, and sa dili pa nako hatag ang dugan na itong mga follow-up questions, partner. Ako na nang ibasahod ang mga greetings na diri, and this is for Doc Melly. Good morning daw, Doc, from Mablina, Cabigas, Hidalgo. And Hi, good morning, ma'am. Along with our Bachelor of Science in DevCom students and the Bachelor of Public Administration students na sila karon ga paminaw. And we are glad nga dagantag mga estudyante karon, di ba? Kay nice good na to kaganina ang may tungod sa kabalaka, partner ba, meaning vaccination. Kung diha ka sa gawas karon, magpangutan na may tungod sa kaandam sa mga tao diha sa pagpa-vaccinate. Bisan pa man ang atong mga medical frontliners, nagpatupok na niini, makita na to no, sa ilang mga post, mga doctors and nurses, nagpatupok na, pero napagyapon ng ilang kabalaka, mga kahadlok. And would like to ask Doc Mel, dina sa mga, I don't know if this is a misconception or dunay kamatuoran niini, nga kung ikaw na-vaccinate sa either aning AstraZeneca or Sinovac, nagdala-dala ka na og virus na COVID dina sa imong panglawas na ikaw na daw dayon ang makatakod. Sa pagitinaw dani on the medical perspective. Okay. So dako na nga sayop no, dili na tinuod, no? Kay kung tinuod na di na ko muuli sa among balay kay magdala ko virus sa akong mga anak. So dili na siya tinuod. Dili tinuod. Okay. Talaga naging ko nakadult partner na sa family manggod kay only one is a medical practitioner, and then na rin mga comment pa nga ikaw na din ang gadala og virus sa COVID sa atong balay. Time sa haso tanamat excited na gid kay ko nga mag-yes nato si Doc Den ug si Doc Mel kay maayo ni nga labi na kay mga kabatanunan ang nakar mostly of our viewers, and sila maka kanabitang sana siya radyo ba makapasa sa information, makapasa sa information nga hindi good ba. So Doc, na may mga experiences ninyo on vaccination, no? Unsa bay kanang personal nimo nga experience, Doc, after you have been inoculated with this vaccine? Okay, so nabakunahan ko adtong March 16, Tuesday. So the whole day wala gid ko gibati. Gawas pagkagabi na ako'y low grade fever, body malaise, so medyo panakit sa lawas. Pero very responsive sa pag-inom na ako sa paracetamol. So the following day, on the Wednesday, back to work ragid ko. So ana lang. Walay dakong mga dili matolerate nga mga kuan wala. So sa out of 1,920 nga among nabakunahan, kaluoy sa Ginoo wala may nagreklamo nga delikado ang kahimtang tungod sa bakuna. So sana sa among na nagarantiya nga dili angay kahadlukan ang bakuna. Mas nahadlok ang wala nagpabakuna, partner. Sila ang kapakatag o kahadlukan nga mga istorya bitaw. Good morning sa pinaka-busy nga tao karon sa BukSU, si Walter Balani. Good morning, sir. Good morning dia sa imo sa Office of the President Information and Publicity. Unsa na imong office, Walter? Bitaw busy kay ni siya karon, nagtago na din siya sa suok. Bitaw na question si Walter Doc Mel, if wala pa na address, dahil sa wall sa wala ko din nabasa. Unsa na ang protocol sa isolation for direct contact sa kining may tungod sa COVID, and unsa ang requirement or makabalik in person pagpa-report sa mga nag-work from home. We understand, Doc, no, nga pwede na nga mag-isolate, mag-self-isolate ka sa inyong balay. Oo, then unsa ba yung mga requirements? Yes, Doc. Okay. Ado na kita yung mga terminologies, no? Pag moingon ta isolation, it is more of gi-isolate nato kay naay simptoma. Pag moingon tag quarantine,
pwede ra gyud gilahi nato, gi-separate nato sa kadaghanan, pero wala ra siya gibati, no? So I think ang most probably ang ipasabot ni Sir Walter is more katong nag-quarantine. So kung moingon pud ta direct contact, usually ang direct contact is the first generation contact, no? So ang mga first generation kanang ako mismo nakasalamuha na ako ang kumpirmado nga kaso. So that's the direct contact, or we call it also as first generation contact. Ang second generation contact, kung ako nakasalamuha, then ang akong pamilya nakauban ako. So second generation na sila, no? So sa first generation or sa direct contact nga, of course na-expose sila directly to the confirmed case, so mag-quarantine sila. Quarantine, mag-observe, labi na sulod sa napulo ka adlaw kung naa ba sila mga simptoma. Sa panahon na ay sila simptoma, immediately isolate themselves, no? Kay the term really is isolate na, ilahi na sila, then magpahibalo kay aron ma-evaluate. Siguro ma-antigen test nato. Kung ang isa ka tawo nga directly nakakontak sa kumpirmado, so kung wala lay gibati, so pwede ra gyud siya mag-quarantine sa balay, observe 7 to 10 days. Wala gani gibati, pwede ra gyud magpahibalo nga sa asa sila nga office nga wala ra sila gibati. Pero kung ang opisina or ang mga workplace nagkinahanglan og medical certification nga mo pamatuod, pwede sila moadto sa ato ang mga buhatan, labi na sa ESA or bisan sa ato sa main city health office. So first good is dili tanan nga kinahanglan dayon nga i-swab or i-antigen test. So we can start sa pag-observe sa mga kaugalingon, observe signs and symptoms kung naa ba, no? Pero sa panahon nga mag-quarantine, of course, dili gyud sad na magsigig lakaw-lakaw, no? Na tinuod gyud nga quarantine, no? Kay daghan man kaayo say nag-work from home, pero nakita nato to man sa kabukiran to nagkuan. So ingana dito. Oo. So ingana lang Sir Walter, sa mga first direct generation, pwede mag-quarantine dayon, pwede sad sila mangayo kung gikinahanglan jud sa ilang mga buhatan, mangayo sila medical certification nga nahumana ang ilahang quarantine nga walay mga simptomas. All right, and in addition to that, no, siguro challenge to everybody to be honest sa imong unsa gyud gibati. Kunya i-declare gid mo sa insakto ko asa ba gyud kagikan kung sa bagid ang imong gipangbuhat. Ma'am Mel, good morning daw gikan kang Marvin Jana Della, and heart yung message diri. And here's question from Ma'am Lina Cabigas Hidalgo. Masahon ako in toto. How far have we informed our senior citizens in the city of Malaybalay that it is safe to undergo vaccination? Many are adamant because of fear! Exclamation point. If the senior citizens are next in line, especially those indigent, what activities are done or were done to advertise the positive effect and safety of vaccination? What is the plan for those seniors whose name does not appear under the indigent group? Thank you. Okay, no? So challenge kaayo labi na sa mga senior citizen. Actually amo na nang gi-anticipate unsa ka challenging ang amo ang pagahimoon para sa atong mga senior citizen. So wala pa dayon ni kuang yun by barangay, no? Kay nag-enlist pa mi kinsa ang mga senior citizen nato sa atong dakbayan, pero aduna nami mga plano, mga nakahanay nga mga activities para mahatagan namog mga information drive ang ato ang mga senior citizen. Sa kuan nga kinsa ang indigent, kinsa ang dili, actually wala na nanamo. Although sa guidelines na gihatag sa DOH, giuna ang indigent, no? Then ang ikatulo dayon remaining senior citizen. Sa among gihimo laras na tanan senior citizen, no? Laras dili na angay mabalaka kinsa ang kay kinsa ang available dayon diha nga among mabakunahan.
ug ang mga dili angay mga mabalaka pod ang mga senior citizen usa sa akong ano nga nakahatag may mga senior citizens na gyud mi from our office nga among natagaan no na ay almost 80 years old na ay 69 years old na ana ni sila yung mga comorbidities mga diabetic mga high blood mga ingana so kaloy sa Ginoo sila okay ra gyud kaayo. So ma'am, aduna mi mga nakalinya na nga mga activities para information drive sa atong mga senior citizen. Okay. That's good. Dok, nanay insert ko nga pangutana no. Regarding daw sa senior citizen, necessary ba gyud nga sila magpatubo or is it still their choice kung magpa-inject pa or dili? Okay. Dili man dili mandatory ang atong bakuna no kanang busa gani na apoy kusang loob sila pero mas sila ang usa sa mga at risk nga population no so sa panahon sila ang maapektuhan sa COVID kasagaran sa ilaha dili lang mild dili lang moderate moadto gid sila sa severe so ang atong bakuna gihatag aron malikayan nga maadto kita sa severe COVID nga sitwasyon or malikayan pod gani ang clinical COVID. Moingon gani tag clinical kanang naay bation kay nga naay mga signs and symptoms nga bation ang isa ka pasyente kay we all know nga daghan kaayo asymptomatic lang meaning walay simptoma nga gibati. So kung magpatuko kita usa sa mga garantiya nga gihatag sa ato sa health sector nga malikayan it will prevent us nga maadto kita aning severe COVID infection or clinical COVID infection. So muto nyo sa tanan sa ngutana dili pug sanay but it is for your own good nga magpa-vaccinate yun sa senior citizen. Okay, Doc, since kamulo naman na itong vaccination, no, what are the next steps, Doc, for the city of Malaybalay in our fight against COVID-19? So, ang padayon kita sa ato ang pagpahinumdum sa katawhan, nga importante paghihapon ang pagsunod sa ato ang minimum health protocols, ang nagpadayon kami sa pag-inganyo sa katawhan nga sa panahon ilan ang torno ang pagbakuna hinaut unta they will submit themselves for vaccination no so nagpadayon pod kita sa mga paghatag og mga impormasyon amo nang gihanay ang mga activities aron moabot na ang mga totoong impormasyon sa kaatong katawhan. Yeah, partner. Nindot pa kayo na mo kagunitan na Doc Mel para sa dugang pa natong mga discussion. We would like to appreciate you for spending time with us here in Share to Heal. And of course, ang imong mga mensahe karon ang sigurado ko nga nakatabang pod nino diya sa magpasabot nga to sa atong mga katawhan nga dili mabalaka mahitungod sa vaccination o gani kini dako kay katabang diya sa atong gobyerno nga mapukan nato ang pagkuyanap sa COVID-19. And we are thankful also labi na sa mga senior citizens no nagpadangat sila sa ilang pagpasalamat sa inyo and sa City Government of Malaybalay nga wala na day ila ang kinsa indigent o dili indigent gilaras na day sila tanan actually kabalaka ang mga Nigerian science no kay sila po daw kanang posible no pero salamat daw kayo ni Ana. And with that, Doc Mel, we would like to hear your parting message. Labi na din na sa pag-encourage sa itong mga katawhan. What else could they do to help your program? Din sa City Health Office and the Interagency Task Force. Labi na nining pag-roll out na karon sa atong vaccination program. Doc Mel? So mga katawhan sa Malaybalay, once again, may buntag, ang COVID vaccine is now at hand. Mao na ni ang tubag sa atong mga pag-ampo no nga usa ni sa mga pamaagi aron maputol na ang pagkuyanap aning COVID. So hinaot unta dili ta mahadlok kung adunay may mga kabalaka kahadlok duol mo kanamo sa dukang mga pagpasabot
no, dili lang ta mo duol sa dili klaro nga mga informasyon aron dili maglibog ang atong mga huna-huna. So kaning bakuna makatabang kanato. So makapalig-on sa atong immunity aron pinaagi niini mag-produce og antibodies ang atong mga lawas to fight the COVID antigen. So sa katapusan, in behalf sa City Health Office nga gipanguluhan sa among City Health Officer Dr. Sangalang, Dennis Sangalang, kami mag-aawhag sa katawhan sa pagpadayon sa pagsunod sa atong minimum health protocols nga gisummarize into BIDA, no? Bawal, walang mask, isanitize ang mga kamay, distansya 1 meter, and alamin ang tamang informasyon. BIDA and now with our bakuna. So kanatong tanan, maayong buntag. Daghang salamat Doc Melly Rose Leticia sa imuhang time mag-spend diri sa atong programa Pag-ambitay daw Kolean, and we are very thankful for the expertise and sa knowledge nga imong gi-share karon mo. Hope na lamdagan ang atong mga listeners sa impormasyon nga imong gi-share karon. Thank you very much, Doc. And hopefully we can still have you sa sunod pang mga episode sa amo ang programa. Thank you very much. Bye, Doc, and God bless. Bye-bye. Safe as always. Extend our regards to Attorney Bong. Og atong nadungog no si Dr. Melly Rose Leticia ang ato ang isa sa ato ang doctor sa atong City Health Office diri sa atong Dakbayan sa Malaybalay. Partner, so daghan kayong tamimi ko ganiha partner kay halos tanan gi istorya ni Doc Melly Rose igo jud kayo no, and especially katong mga reluctant pa or naugan ba kayo og kanawang mga expert in their own opinion sa anang vaccination na kana lagi kung sama atong katimong gi-question ka ganina no nga kung ikaw na kuno ang na-injectionan mo lagi to ikaw na ba kuno carrier sa virus. So that is salamat sa information gihatag nga dili ka na tinon ko na siya, it's scam mga og sa ato pa mga batanon no nga dili ka na mo nga impormasyon busa gani gitawkan ka para baka accumulate imong body sa maong virus, makabuild og antibodies, dili kay ikaw nanuon ang magtakod sa maong virus. Oo, and before ta mag-break partner, atong i-greet ang ato mga Bachelor of Public Administration students and Bachelor of Science in Community Development nga mga estudyante na to or with us sa atong live stream sa episode 30 Pag-ambitay daw ag kaulian share to heal. And good morning usab, shout out kang Dr. Joy Mirasol. Salamat kayo Joy for joining us this morning. Musig na kay mga question ma'am. Joke. Bitaw 58 minutos na kalabayang alas 8 alas 9 partner 9:58 in the morning. Mag-break sa kita, magbalik ta after a few reminders o mag-uban niya punta sa itong programa Pag-ambitay daw ag kaulian. Matod sa World Health Organization, ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 usa ka respiratory illness nga pwede kang matakdan. Hinungdan sa simptomas sama sa hilanat, ubo, sakit sa kalawasan, lakip, labad sa ulo o kalibanga. Ang pasyente nga natapdan sa COVID-19 pwede magka-pneumonia o gikinahanglan nga dadon sa balay tambalanan. Apektado ang tibuok kalibutan niini nga sakit o giila ang COVID-19 isip pandemic disease. Unsa para sa matag pamilya ang COVID-19? Importante nga mapasabot sa matag miyembro ang mga lakang aron malikayan ang sakit. Tudluan, hilabi na ang mga bata o katigulangan sa saktong pagatiman sa kaugalingon. Ipahilayo sila sa mga miyembro nga adunay sakit. Ang mga miyembro sa pamilya nga adunay special health care needs sama sa asthma, diabetes o cancer, hikinahanglan nga mapalayo sa dagkong tapok aron malikayan ang komplikasyon. Kini nga sugyot pahibalo gikan sa Bukidnon State University og lokal nga pagagamhanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office. Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 ug mga estasyonan nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bukidnon Chapter. Unsa ang new normal o bag-ong normal
Batasana sa pagsunod niini. Sa bag-ong normal, gikinahanglan ang pagbansay sa kaugalingon hangtod maanad. Sa sinugdanan mabaguhan ka o gikinahanglan nga pagsag-ulo sa mga angayan buhaton apan sa katapusan maanad ra. Mao na kini ang bag-o nga kinabuhi nato. Ang new normal o bag-ong normal usa ka mga aksyon o naandan nga nakasentro sa gipahugot nga paghatag bili sa kahimsog. Sulod sa bag-ong normal, prioridad ang pagpataas sa resistensya aron magsiguro nga kaya ang pagbatok sa bisan unsang sakit. Sa bag-ong normal, gikinahanglan nga magpadayon o walay kapagngan ang pagmatuto sa pagsunod sa preventive measures o mga angayan buhaton aron malikay sa sakit. Mga pamaagi sama-sa paghugas og mga kamot, pagsuot og face mask kada gawas sa puloy-anan, ug ang pagdistansya sa mga tao kung adunay panagtipon. Padayon nga gaibag-o sa COVID-19 atong kinabuhi. Pananglitan kung sa una dili nato gakaandan ang paghugas sa mga kamot sulod sa 20 ka segundo, karon gikinahanglan nga sundon. Ang mga bag-ong kustombre nga resulta sa COVID-19 kini gitawag nga new normal o bag-ong normal. Sulod sa bag-ong normal, gikinahanglan ang bag-ong panglantaw. Dili na haom sa panahon karon ang kinabuhi nga atong unang naandan. Kanunay natong itatak sa atong una-huna nga niusab na ang panahon karon. Kini nga sugyot may balo gikan sa Bukidnon State University ug lokal nga pangagamahanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office Malaybalay, Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 ug mga estasyon nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, Bukidnon Chapter. Yes, it's now 10:03 in the morning and you're still with Share to Heal pag-ambitay daw og kalian kauban nga ninyong ka-partner Andre Cabigas og syempre ako ang partner Ma'am Nympha Caballero. Ano sa kaman ako na yung mga estudyante, ngayon mo kong imam. Bitaw, happy viewing sa ato mga listeners wherever you are in the world and labi na gayud ni mga naka-login karon sa atong live stream. Ang atong mga estudyante sa public ad o sa ComDev. Salamat kaayo for joining us and we thank you nga sa inyong kadasig sa kagustuhan nga makatuon no nining atong ika-30th karon nga episode. Hilabi na dia sa paghisgot nato karon sa second portion sa atong programa partner ang may tungod sa mental health. No kay katong gigon ni Doc Mel kaganina nga daghan na kayo sa atong mga katawhan karon nga kanabitang tired. Tired guys sila. Burnout partner. Oh, burnout na sila after more than 1 year of hide and seek sa virus. Oh, makakita ta diya sa gawas mask pero nasa suwang. Face shield nasa facial nasa agtang dayon. Stricto kayo ang mga establishment on wearing face shield before you enter the establishment pagabot sa sulod. Party. Ang uban kay mangita ko na sila og fresh air. So, fresh air. Ato abot sa 2-3 murag party po ditong dapit na. Ba? Tinono always frequent mo ko na magsaka partner kay for exercise lagi pero mo lagi pag abot nimo dito okay ra siguro og gamay pa mo pero apan kaning lagyo man sad pero most of the time kung daghan gyud kay labi na katong nay-holiday tong Monday or Sunday before that kita nimo daghang gapos nga wala naman sila ng mask abot sa taas no makalimtan na gyud. Gipangapoy na lagi daw sila kay labi na sa ato diri sa Dakbayan sa Malaybalay nga dili threatening ang cases sa COVID-19. Ang lisod na kaayo patuho ng mga tawo nga naa pa si COVID sa atong palibot no sige nagsuroy-suroy din. There are also instances partner nga kita sa atong palimalay or diri sa radyo no nga paday ng atong panawagan nga naa pa si COVID nga dili magkumpiyansa nga ato paghapong tumanon ang minimum health protocol nga gihatag sa ato sa DOH. Pero dito sa gawas partner, like dito sa plaza, napoy mag-convince sa ila nga, ay tuuman mo anak, mga inana ba? So it becomes so difficult para sa ato, no? Kung dili ta magtinabangay and mo ni siya ang usa sa tong hisgutanan or reason nganong na ang pag-abitay dag ag kaulian because we wanted for everybody to share gisagol na ako ang share og heal. Oo, nga magtinabangay ta no nga atong
mapaabot ngadto sa mga katawhan ang insakto lamang nga impormasyon aron dili ma-mislead ang uban, no? So kung gusto mo og insakto nga mga kasayuran, tune in lang Every sa Wednesday. Pag-ambitay. Dawag ka ulihan, share to heal. Di pa mi kakahuman ingon si Dr. Joy magpadayon ang programang Pag-ambitay angtod siguro ba nga wala na lagi gyud. zero and case na. stable cases na ang atong sani atong mga tagsa-tagsa ka mga dapit. Partner, doon Yes, na kay partner. mga greetings niya sa before na to dawato ng atong next guest. Yes, atong i-greet partner ang National Service Training Program nga medyo busy nagarambol sa kay mag-prepare, no. Ato day yung i-remind ato ang students nga naka-printed module nga out for module delivery na ug mga adlaw magsugod until sa Friday para sa mga printed modules all over Bukidnon. And kay maghatag naman sa printed module sa second sem, iuli na sa palihog be ang ang first sem iuli na po ninyo kay muna mo buhat ng partner retrieval and delivery and retrieval. So katong wala pa nakauli sa ilang printed module partner sa first sem, pwede nilang ihatod dito. Hatod nila sa nila munisipyo gikuha. or sa katong depende kato among drop off point sa una pupunta mo pick up point karon. Okay, for sure napagid kay sa akong klase dili pa 100% akong retrieval, no, sa katubangan nagprinted. Palihog lang ha kay gapaningil na ra mo grado. Nya pagtanaw nako sa Google Classroom kay printed module. Sa wa man mo input. Yung gapaningil mo grado, gaganahan ko ana na. Bitaw dili lang gyud na ako, di ba? So, ang katong mga nagprinted ha, exchange deal. Bukas yan. Ugma na mo biyahe. Ugma na? Yes, ugma and Friday. Anak yun? Anak yun. Bitaw ga midterm naman good mga higala, no? So, sa ato man ang estudyante na sa Bukidnon State University. Partner, doon na tayo hisgutanan karon may tungod sa mental health of children and adolescents during the pandemic. Atong i-welcome diri sa atong programa karon sa Pag-ambitay daw ag kauli and share to heal. Ang atong ikaduhang bisita si Dr. Ana Rebecca Balmores Doruja, FPPS, FPS-BBP, Developmental Pediatrician and Associate Professor of Xavier University School of Medicine and Chairman sa Department of Pediatrics sa CUMC. Doc Ana, good morning and welcome to Bukidnon State University. Hi, good morning to all of you and thank you very much for having me today. All right, kumusta Doc? I'm good. I hope that you're all good and staying healthy. Happy to be vaccinated already, and I hope that this vaccination rollout will be successful eventually for all of us. Sige, so hisgutan nato karon ang mental health, no? Ang impact sa COVID-19 dili lang sa atong physical health but also sa atong mental health. Ug isa sa mga most affected sectors kay ang atong mga kabatanunan, no? Mga children and adolescents with the abrupt withdrawal from school. Kalit pa sila kung March, diba? Nga midterm punta ta niya, di na rin sila pa-eskwela. Gawas sa dili pa-eskwela, di pag ipagawas. Then social life of outdoor activities, children and adolescents have to deal with a lot of stressors during this pandemic. To discuss further on the mental health of children and adolescents during the pandemic, no, ato ubanan kita ni Dr. Ana Rebecca Balmores Doruja alang ni ining nga hisgotanan. As mentioned, Doc Doruja, usa ka developmental pediatrician. Para sa atong mga suking tigpaminaw, can you give us an overview, Doc, kung unsa na ang gitawag nga developmental pediatrician? Okay, so a developmental pediatrician actually is a pediatrician who subspecializes in developmental and behavioral pediatrics, meaning we underwent further training for us to be able to handle children with special needs like autism, ADHD, those with intellectual disability, those with emotional and behavioral disorders, with learning problems, and so those who are usually not able to cope well in the mainstream environment because they're quite different from the others. Okay.
But Okay, we also handle typical kids, but in my case, I take care more of my special kids. Alright. So, at least matagan o giya karon ang atong mga viewers and atong mga listeners sa direction sa atong topic karon. And Doc, let us talk about children. Okay, mo man imong specialization. What are the effects of COVID-19 pandemic of mental health of children and adolescents? Doc? Okay, so before I talk about the effect, we know very well that this pandemic significantly made an impact financially, physically, in all aspects of health. So when we talk about total health, it's not only physical, but it includes emotional, social, and mental. So for children, not only for children, but for all of us, I guess we are all affected by this pandemic. And the longer it will run, the longer will be the impact. First, we talk about the positive impact. There is always a silver lining. So the positive impact of this pandemic, it forced our children to stay inside the house. As a pediatrician, I'm quite happy because less ang among mga admissions karon. Kasi probably alagang-alaga sila inside the house and parents are really practicing yung mga cleaning inside the house. Wala na kayong mga clean all the time ang house, and parents are very vigilant to make sure that the children will not be infected. But indirectly, they're trying to protect from COVID, but indirectly, na-protect din yung mga common pediatric diseases like diarrhea and pneumonia, no? However, we all know that this pandemic forced our children to stay inside. So, not much for the young kids, but mas grabe ang impact for our teenagers. We know very well that the main impact of this of this quarantine and lockdown, whatever, is the social isolation. And this social isolation really made a toll on the mental health of all people. Okay, so this pandemic disrupted our daily routine, and that's really, it really affected all of us. Nawala ang atong usual routine, and then we're forced to stay inside. So let me share with you the effect. The meta-analysis of that's a study of 83 studies conducted over the past pandemics, over the past 74 years. Kasi ito yung effect na nakita nila. So we can extrapolate from there. Based on this study that was published in the American Journal of Child and Adolescent Psychiatry in 2020, significant an impact. It's evident actually yung effect. Like ano ang mga effect? Loss of sleep, anxiety, and this anxiety is greater for those families na may affected na COVID member or namatayan ng patient because of COVID, no? And then ang mga factors kasi that contributed, yung cabin fever, staying inside for too long. It's been 1 year already since March 11, since it was declared as a pandemic. So 1 year na tayo ang ating mga kids nakakulong inside the house. And then the lack of social connection, although they are connected virtually, iba gid yung face-to-face connection, no? That they're able to engage in conversation. So yung mga immediate effect na nakita nila is the anxiety, the post-traumatic symptoms, the fear of being infected, sleep problems, some may have irritability. But to share the result of the study, the effect of the pandemic may not be evident immediately, particularly for young children. So we have to take note of that. Kasi a lot of parents may be complacent na okay lang naman ang akong anak. Wala naman siyang mga changes sa kanyang behavior. But based on research, the impact may be evident as early as 0.25 years. So that means almost 3 months from the start of the pandemic up to 9 years after the pandemic. Okay?
And based on this study, it is the loneliness because of the social isolation that is greatly associated with anxiety and um, depression and suicidal ideation. And the longer the loneliness, so meaning the longer na naka-isolate sila, the greater will be the effect. So, sa research then for younger children, 5 years old, kasi like parang mga 5-year-old kids parang wala naman, no? Parang sabihin mo, okay lang naman, they're staying indoors lang naman and they're not really seeking for social interaction unlike the teenagers. But based on research, 5-year-old kids who experienced pandemic for longer period, when we say longer, more than 3 months, long na talaga tayo kasi 1 year na tayo, actually started to manifest symptoms of anxiety and depression at 12 years old. So we have to take note of that. Kasi baka mamaya mag-relax yung mga parents, they might feel na after this pandemic, okay na yung mga kids nila. We have been warning that the next, after this COVID pandemic will be resolved, we might have a mental health pandemic. Kasi since survey talaga ng Mental Health Association significantly increased. Last year, 39% ang increase, no? Mga suicidal tendencies, yung mga calls sa mga hotlines natin, dumami talaga because a lot of people are getting depressed. I guess you heard a lot of yung mga kids natin committing suicide. Yeah. Okay, so alarming partner ang gi-mentioned ni Doc Ann nga mental health pandemic and on the part of the academe siguro sad no nga hatagan po nila og igong gibugaton especially as we prepare for hinahinay nga pag face to face limited face to face sad sa atong mga kabataan. And na-mention man to ni Doktora ganina ang may tungod sa mga loneliness, depression, gani Doktora, di ba? On the early part of the quarantine, problema sa mga kabataan, part of their depression and loneliness is availability of their gadget, especially nga nag-shift ang atong mode of learning. And balikan ka na mo niya, Doc, sa dugang pa namong mga question diri. And we have partners with you diya sa Zoom, partner. Yes, partner. Atong pagadawaton daw na Doc, no, ang members among social media team maghatag kani siya og she will ask a few questions nga nakalap gikan sa different social media platforms. Kauban na to karon si Ma'am Dia Joy Layos, ang isa ka members among social media team. Ma'am Glay. Hello, good morning everyone. Good morning, Doc. Good morning. Okay. Hello. Yes, Doc. So, as mentioned, ang akong mga pangutana sa imo karon gikan sa social media research team. So, Doc, first no, ako sang una nga pangutana is based sa imuhang na-mention. You've said that the impact of this pandemic to children is not evident immediately. So, Doc, we understand that children today are the ones to live with the impact of humanitarian crisis for decades to come. So, Doc, what medical intervention should the government forward in order to protect the children today for better tomorrow? May I ask you to qualify what kind of humanitarian crisis do you want to answer? Yeah, in the context of this pandemic po. Kasi actually, based on the UN report, it's not much here in the Philippines. The problem kasi in the US, that's why they're very particular about this, is violence against children. That's why they're really very worried because this time, since out of school, they cannot monitor the kids. In the Philippines, we do have cases like that. But not much of child abuse, and although we do have, no? So ang fear namin is that when they are inside the house and the perpetrator is also inside the house, so they are more exposed. And we do hear, I've been listening to some radio stations and we do get a lot of cases like that. Then other than that, because nawala ng mga trabaho yung mga parents nila, so ang dami nating mga
kids right now are already undernourished. In the US, major concern nila yun. Kasi in the US, ina-address nila, may feeding program kasi sila sa schools. In the Philippines, wala naman tayong ganon. So the same ang situation, no? Parang sa US, nagproblema sila kasi they provide snacks, breakfast, and then before the kids would leave, they give some food, no? May mga shelters pa. Dito parang walang difference kasi on your own ka. No, wala namang provision from the government kung may work pa ba, natanggalan ba ng mga trabaho yung family mo. And definitely, it will have a direct impact on the children. And then, access for health. Yun na nga, nutrition, pinag-usapan na natin, child abuse, access for health. In terms of health naman, as doctors, we continue to serve. We didn't stop serving. Okay? We utilize telemedicine. The fast track nga dati very hesitant yung mga doctors to engage in teleconsultation, but this time we were forced to do it for us to be able to continue serving our clients. And then, yun, lately naman, wala naman tayong mga disaster and displacement sa mga clients, so good enough kasi wala rin naman. So, ang mga major concern ng government, poverty, hindi yata namin ma-answer yan as a doctor. Yung poverty, yung malnutrition, we can help a little, giving support. But for mental health, we are doing a lot on that. Okay? Okay po. So yeah, regarding the mental health po, maybe let's talk about the students po, no? Kasi of course, students are children and adolescents. So taking steps to support students po, of course, is very essential in this challenging time. So para sa opinion niyo po, Doc, how important it is that schools and their mode to educate be more directed to the optimum care for the students' well-being? Okay, so whether it's face-to-face or online learning, that's very important. Now, that the school should consider the mental health of their students. Now, ang problem is, because of this pandemic, the school was forced to shift and transition from offline to online learning. And this online learning also made significant impact on the mental health of these kids. No? You know very well what Zoom fatigue is. Lalo na itong dalawang palagi nakaharap sa screen, no? You can really feel the toll after several minutes of, looking at your face. It's really the looking at your face that's really making an impact on our mental health, and listening to your voice, no? And then you don't get immediate impact from yung mga kausap mo. So, significant then, we are really worried because these kids are forced to go online, so the school must make an adjustment. So based on research, that's the reason also that Zoom limited their free account to 40 minutes only. Because students should not be exposed na talagang continuous na nag-online class. Napakalupit ng 3 hours, 4 hours, dire-diretso nag-online class. You know the impact on that, nagme-mental fatigue talaga. And not only mental, it will also have an effect on their physical health. So the school should make an adjustment. So I guess I really don't know how you do it in your school, but a combination of synchronous and asynchronous classes, I guess all schools are doing it. For those with modules, they give them modules, but very important that when you give the module, the student must have an access to the professors for them to be able to ask questions if they have some difficulty. Kasi ito yung problema, nagtatrabaho sila. Kung face-to-face, di na nila naintindihan yung lessons nila, paano pa nila maintindihan kung sila-sila na lang, no? When you talk about online learning, importante talaga yung ability to understand mo, yung reading ability mo. So dapat the school should have screened the students kasi those with learning disability will really suffer a lot this year. Kasi hirap silang magbasa at hindi na rin nilang maintindihan, hindi rin nila maisulat kung ano yung ideas nila, even if they have
a lot of ideas in their thoughts. No? So adjustment talaga in the curriculum. And then based sa online learning na protocol, hindi mo i-convert yung lahat ng lessons mo nung face-to-face pa to online, which is happening in most schools, no? Binombard yung students ng so many lessons. Hindi dapat the minimum requirement only. Because if you bombard them with so many requirements and they cannot keep up with all these requirements every day, magbe-breakdown yan, magbe-burn out yan, mawawala ng motivation. Okay? Another one also, I want to emphasize, schools must have a certified guidance counselor. Requirement naman yan sa mental health law natin. And even though we are not doing face-to-face classes, the guidance counselors should be actively monitoring their students and doing mental health screening pa rin. Hindi ibig sabihin na offline, wala tayong face-to-face, relax na rin dapat. And teachers should be very vigilant and noting the signs and symptoms of anxiety and depression sa kanilang mga students. Because if you cannot observe that, and you take that as a negative behavior, at pag-initan mo yung student mo, you might push this student to suicide eventually. So, since na-mention niyo naman na po yan, Doc, at nanonood po sa atin ngayon na mga parents, so actually we have to agree that schools are the de facto mental health system for children and adolescents. Pero syempre ngayon kasi, mahirap kasi na halimbawa ikaw pag may problema ka, dati-dati naman nung face-to-face pa, pupunta ka lang sa guidance counselor mo, magpapa-ganito ka, ganyan. Siguro ngayon, hindi na ganun ka, kumbaga, it's not that easy to para tawirin yung bridge na yan. So sa ngayon po, ano po ba yung ma-advise din natin sa mga parents natin given that the school is not always there in reach? So parents should educate themselves also on what are the signs and symptoms of mental health issues. Because they are staying at home most of the time, notice talaga nila yung mga changes in the behavior. And what are this? So yung unang-una is sleep pattern of the student, of the child. Pag may mga changes sa kanyang mga sleep pattern, then you have to, monitor your child. So halimbawa, staying late at night na, hindi natutulog, and then irritability, that's one of the symptoms. Although, irritability is also a symptom of cabin fever, being cooped up inside the house for 1 year already. No, so irritability, and typical of a teenager also to become irritable. Kasi parang trademark yata ng teenager yan. No? Although not all teenagers are irritable naman. And then, changes sa sleep, changes sa eating patterns. The moment the child or the adolescent loses their interest in doing their usual activities, pag wala na siyang parang motivation, ayaw na niyang gawin yung usual activities niya. Yun yung mga yung mga early signs na dapat makita ng mga parents. Pag may mga risk-taking behaviors na, okay. So, ano na yung mga na-mention ko? Appetite, sleep patterns, 7. And then, when the student is always worried, keeps on worrying about a lot of things, so of course they worry about their studies, but sometimes the worry is too excessive na they cannot do anything at all, napaparalyze sila, wala na silang nagagawa. And then if the student, a formerly good student, doing well before the pandemic, suddenly nagde-deteriorate yung performance, so yun sa mga red flags. So we have to look at the red flags. So instead of pagalitan yung bata at sisigawan at puwersahin ang tamad-tamad mo, ang kwantang mo, no? And then if the student is spending a lot of time online, you know what ang problem? If I ask my patients, why are you spending a lot of time? This is the only way that I will forget my problem. So parang, okay,
And it contributes more to the problem. Kasi staying online most of the time also contributes a lot to our mental health problem. So parang it becomes a vicious cycle. So parents should learn how to recognize those signs, have an open communication with their children, talk to them, to be and then not to be judgmental, no? Instead of pagalitan, makinig. Sometimes these kids, they only want someone to listen to them. Na wala kang i-comment at all. Kasi sometimes, if you comment and then mali yung comment mo, the more silang na-offend. Remember, they are very sensitive emotionally. So they might misinterpret, kahit maganda yung intention mo, nami-misinterpret ka nila. So for some, like in my clinic, they just go there and just talk. So I just listen. So inaabot kami 2 oras, nakikinig lang. They just want someone to talk to. So yun na nga, parents should be there. Teachers are very important also kasi they, you see your students. If you notice some of the signs already, you can flag your guidance counselor and kindly contact the student. I am seeing some of the signs. Or you can ask, and I guess meron naman kayong kamustahan every week with your students, no? You ask them how they feel, how they can. Meron naman yata talaga yan yung kamustahan. That's part of the natin sa mga schools natin that we do that. Just to check on our students. So makikita mo rin, so physically, ang student, parang napaka-unkempt na siya, ang dumi-dumi niya, parang hindi naliligo, parang iba na itsura niya. Then you look at the eyes. At pag nag-refuse na yan mag-turn on ng camera all the time, you really have to think, bakit ayaw na niya magpakita? At hindi na siya nagpa-participate sa discussion. Sa research ni Sharkin dun sa online learning and mental health, evident talaga yung nagme-message sila kakaiba, off tangent yung mga comments nila, and minsan talagang different, no? So you will notice that, and most of the time as a teacher, siguro pag busy ka na, alam mo naman teacher are also stressed. Nami-misinterpret mo yung mga behaviors ng student. So it's not only the parents, but also the teachers, and then the guidance counselor should be at the side, always ready to do something just in case na may mga concerns with the students. Okay po, Doc. Salamat. Sobrang malaking bagay po yung lahat ng nabanggit niyo po today. So that would be all from the Social Media Research Team. Balik sa inyo, Ma'am Ninfa and Sir. Thank you. Thank you so much, Ma'am Glay Elias, member na to sa atong social media team. Thank you so much, Ma'am Glay. Doc, medyo a follow-up question lang regarding, we mentioned already the some symptoms, no, regarding these children who are siguro na effect sa kanila sa pandemic. So, as a parent, when do we seek out professional help? And sometimes kasi parents are reluctant to do this, to seek professional help. So what can you, when is the right time to seek professional help, and what can you advise parents regarding not going to see or not seeking professional help? The moment they notice some changes in the behavior in their children, that's the right time to seek professional help. No? So hindi na parang ito common kong naririnig sa mga teenagers when you talk to them, and even to parents when they bring the child to the clinic. Arte ka na sa doctor, inarte na yun. It's not inarte. It's an acting out behavior. They're acting it out because they cannot verbalize their feelings. They cannot say na, Mom, I'm depressed. Mom, I'm anxious. For some children, they can, if they have a very good relationship with their parents, they can immediately say, I need help. Please bring me to a doctor. I do have cases like that, but very few ito. Pero yung mga parents, please, the moment you notice some changes in your child, seek professional help immediately. And kasi don't wait before they start self-harm. Kasi ito yung mga, alam mo, if you notice some of our teenagers, they hurt themselves. And we have to know, hindi naman lahat ng harm suicidal, no? Some of them, they
hurt themselves, they cut themselves because they want to be relieved of this anxiety. Pero silang, they want to feel something because when they are anxious, when they are depressed, they feel empty, they feel numb. And a lot of them, when they ask them, do you really want to, disappear from this earth? Kasi pag pumasok na yung mga thoughts na I'm better off dead na lang ako, yan talagang emergency yan. Pero once pumapasok na yung mga suicidal thoughts na yan, and then they want to feel something, they start cutting themselves. And then evident yan, instead na tulungan sila, pagagalitan ko sila ng parents nila. So they keep, sometimes they scratch themselves to the point na nag-bleed sila just to feel something. And when you ask them, why are you doing it? Because I want to feel, parang buhay pa pala ako, no? But it's like that they feel that they don't deserve to be alive anymore. So parents should not be hesitant. I know a lot of parents, taboo ang pupunta ko sa doctor, particularly to the psychiatrist, na parang the moment marinig na pumunta ko sa psychiatrist, sabihin buang yung anak mo. No, hindi ho ganun yun. If you want to save your child, don't wait until mawala na siya. Yan ang palagi ko sinasabi. Because before the pandemic, I want to inform you, suicide is already the number 2 cause of death for individuals 15 to 29 years old. Only second to heart disease. And they're expecting, before the pandemic, ito yung dialogue namin palagi. 20 years from now, we are expecting that suicide will be the number 1 cause of death. Because of the advances in science and medicine, mapiprevent na natin siguro, or hindi man makukure na natin yung mga heart disease, which is the number 1. But because of this pandemic, it pushed it further and created more mental health problems. So baka hindi lang 20 years from now, few years from now, it might be the number 1 cause of death for our young individuals. So meron naman tayong mga preventive measures. I always believe in preventive measures. No? Before we do something, before we treat, kailangan you do something to prevent na magkaroon ng mga mental health issue yung mga students natin. Are you going to allow me to talk about it? Go ahead, Doc. Okay, so very important kasi for parents, you work on the resilience of your children. If your child is resilient, kahit ano pa, kahit naman tayo adults, no? If you are resilient, no matter what kind of adversity you will face, you will always bounce back. Of course, madadapa ka, masusugatan ka, ma-hurt ka. But it's not the end of the world. You get up, you face the world, and then you go on. Okay? Now, most of our young individuals, this Z generations, itong mga nasa I and Z generation, mga teens natin and young adults, have very weak resilience. Majority of them, I'm not generalizing. No? Why? We treated them as if they own the world. Naging privilege sila. So, at the press of their finger, they can get what they want because sila yung digital generation. So, nawawala yung patience. So, we have to go back to the way we treat and train our children. Teach them to become resilient and teach them to practice self-care. And when we talk about self-care, yun, number 1, sleep. Kahit anong busy mo, we have to make sure that our children are sleeping at least 8 to 10 hours at night. Good sleep yan. No? And then healthy diet. Very important yan. So, less on junk foods, less on processed foods. Nakakaawa kasi yung pinanimigay pa natin na para sa families po, noodles, dilata. Hindi, ideally, we highly discourage that. But I know it's hard to give yung mga perishable, no? Kasi hindi rin naman siya maglalast talaga. Pero as a family, kung ikaw ang bibili, freshly cooked foods talaga, more of fish and vegetables, so we have to teach that. And then, daily physical exercise, keep them going, okay? Importanteng exercise.
And then exposure to the sun is very, very important. The vitamin D significantly helps a lot in our social behavior and our mood, you know? And then maintaining social connection virtually. So, hindi naman masama si social media, hindi naman masama ang cellphone at ang computer. If we use it in moderation and if we have self-control, it will be good for us. Pero unfortunately, a lot of our kids, like excessive na to the point that they're not sleeping anymore. It's already affecting it. It's going into internet addiction disorder na rin, which is a different disorder, no? And then, so yun, keeping and setting aside worry time every day. Particularly for parents, no, we have to show them, hindi natin ipa-feel sa kanila all the time na worry tayo. Of course, we tell them the situation. Pero hindi yung parang sasabihin mo sa kanila lahat ng problema mo na parang nafe-feel na rin ng bata lahat ng problema ng pamilya. So worried na worried yung bata all the time. So parents should make them feel secure inside the house and make sure that you engage the kids in a lot of physical activities and play activities that are creative and that will make them happy. You know? All right. So, salamat kaayo, Doc Ana. Those are really kanabitang empowering words and phrases kay mong gi-share diri to remind our parents na kung sila role nila sa ilang panimalay. And we have students watching us right now sa atong live stream, and for sure, no, in one way or another sila pod ang nahatagan og idea how to help themselves also combat this problem on mental health. Ma'am Joy Molina Mirasol mentioned in our live stream, other universities have screen break. No? And then na-notice nako others nga na mga printed module, tinood gito Doc, no, nga ang ilang module kay maabtan sila kadlawon nga mag-answer kay naapoy due date nga kanusa nila i-submit. Now, you know, students, especially kini nasa mga higher curriculum nga kanang kusog kayo ang competition sa ilang mga grades, magapaningkamot gid sila. And I really admire the statement of adjusting our curriculum, no, kay nato nga online class pero some of the evaluators nasulod sa mga klase ila gid sang gatan-aw ng 1 whole hour gaun sa ang teacher sa 1 hour niya nga klase. Before the pandemic, I naka-experience ko online teaching 25 to 30 minutes lagi because of retention, Doc, di ba? Yes. Sa atong in UP, 30 minutes lang sila talaga. Yes. They don't go beyond 30. And all the rest are library work or sila yes, asynchronous na. Okay. So, maybe ma-consider po dyan in other schools, no? Kana siya nga mga idea. Speaking, especially from the mouth of a doctor nga practice ni ini. Doc, nakaingon ko kaganina ba, kay guwapa man ka on screen, and I'm sure personally, atangan pa ka og pang unsa ni siya, Miss Universe na question. Bitaw. If there's one thing, Doc Ann, that you want to tell the LGUs to address the anticipated, what you mentioned, mental health pandemic, what would that be, Doc? Di ba? Pang Miss Universe na question. Okay, for the LGU, of course, we need to address the immediate concern and the COVID-19 pandemic. But we also have to address the long-term impact of this pandemic, particularly on the mental health, not only of our children and adolescents, but even for our adults. Okay, so I hope that your LGU will create a mental health program for the city of Malaybalay so that it will address all the mental health issues of the members of the community. So, to be honest, here in Cagayan de Oro, it's been 2 years we've been meeting already. We already have that mental executive order, the mental health code. And it was fast-tracked for a while because of the pandemic, medyo natigil ng konti. But we are meeting every time at the City Hall, creating projects to address this issue on mental health, because we are already anticipating that after all the vaccinations, after we resolve this COVID-19 pandemic,
we have a lot to do with the mental health issues of all the members of our community. So creating projects like that and following the mental health law. Kasi meron na tayong law, no, that will involve all the members of the different LGBTs. I hope, and I'm not sure if you already have it there, but I hope that we make it talagang take a look at this seriously and do something about it. And aside from LGUs, no, different institutions may also Yes. Involve address churches. All the churches should be involved. Kami, we involve the churches, the different organizations that are involved in mental health. So we collaborated with the schools, with the universities, the mental health institutions as well, kasi included dito yung mga admitted na talaga. So the project should not only include treatment, but preventive measures as well. Ako, I'm very much into prevention. So I'm very happy na lately we created na for the youth. It's really separate. And that's where I can really contribute. Okay. So I'm sure for those nasa LGU and the academe who are also watching us right now would have a kind of idea, no, na that could be very feasible. And in fact, Cagayan de Oro has been doing that for the last 2 years already, Doc. I have a message here from our viewers na mga students with a very limited time, Doc Ann, and this is already online counseling. I hope you will consider one question. Gusto kaayo namo nga mag-share sa among ginikanan sa among kahimtang karon, but our parents would casually say samok bisiko. How unsaon daw nila nga makuha nilang attention sa ilang ginikanan? Very important kasi talaga is yung relationship sa parents and the student. So it's hard kung close-minded yung parents. And we know very well, a lot of parents nowadays are very anxious and worried with their life situation, lalo na on how to balance everything, particularly those na nawala ng trabaho. So for the students, if you really cannot, like you try to have a heart-to-heart talk with your parent, but if you really cannot, then look for a family member or a relative na pwede mong lapitan. No? And sometimes we do have hotlines. Sometimes it's better to call the hotlines because they are not subjective. They will not judge you. They will listen to you and they can give you proper advices. We have hotlines available. I'm not sure in Malaybalay if you have this, but you can, wherever you are, you can call the hotline of the Philippine Mental Health Association. You can also contact the hotline of CSWD Psychosocial, CDO Psychosocial Department, CSWD. Kahit naman taga outside Cagayan ka, they will still entertain you, no? For as long as you have something to share. And then even I can share, I don't have it right now with me. We do have hotlines in Manila. It's online nowadays. You don't need to go there face to face, no? You can call them. We have hotlines available. I can share it sa email na lang natin so that you can share it to the students. Saan sila pwedeng tumawag just in case lang they encounter some problems, they have some worries, they want to talk to someone. But of course, if you have a guidance counselor, you always contact your guidance counselor. No, I'm sure they are ready to listen. They will not judge you. And they can directly communicate and coordinate with the family just in case they notice na meron na talaga mga alarming signs and symptoms na that needs immediate intervention. Okay? All right. So thank you for that, Doc. No, the pandemic really taught us, sa tagsa-tagsa ka mga panimalay partner ba, to really know ourselves and also our children. Unsay mga kalainan sa ilang batasan since we started with this pandemic and hantod karon. For sure, nagi na yung mga kabaguhan. Although others, as mentioned by Doc, and they refuse to listen and they refuse to understand, no, these are changes of the attitudes. And to our kids nga naminaw karon, no, Doc Ann mentioned nga natay mga online mga consultation
The only problem there, Doc, diba, is the step one to take courage. Na Yes. i-istorya gid Ang nimo. kunon, no? Even sa imong parents, di ba, siguro kung kuliton Mm. gid mo siya nga na ako'y something like na ako'y gusto i-istorya sa imo in a nice way, di ba? Dili lang siguro siningita pod. Yeah, it will lead to a more problem. Oo. Some kids kasi bundak-bundak ng portahan ilang expression. So misinterpreted by the parents. Oo. Sige. So, salamat kayo, Doc Ann, sa mga sharing. And that's partner, doon na kay Wala na. question. Na-answer ginta na nila. Na-answer kay. Grabe, naminaw lang ko. Si Doc Ann is, ang yung sharing karon ba, are research-based. So, exactly. di na ka pwede mo question kay naagi evidence. Di na? So, salamat kay kayo, Doc Ann. Now, we'll give you time to talk to our viewers and what else na wala pa nimo na mention that could help us tell our children how to cope with this mental health that we are facing right now, and how also adolescents and parents can help their children cope with this problem. Doc Ann? Okay. So to all the viewers po, always remember, if you want to be healthy, you have to take note of the totality of what is health is all about. So we don't only take care of our physical health, but we also have to take care of our social, emotional, and mental health. So to do this, we have to practice self-care. We have to practice self-love, because we cannot give what we don't have. As we always say, we cannot pour from an empty cup. So before you can help others, you have to take care of yourself first. Okay? So make sure, and at this time of pandemic, we need to be generous of our time. If we have extra money, we need to be generous and help others who are in need. And we need to be generous about our spiritual life, to pray for other people that they will recover for whatever they are suffering right now. And we have to be kind at all times. Being kind to others is very, very important. So stay positive always. Worries will always be there. Problems will always be there. But if we look at our world in a negative manner, then we will be overwhelmed by it, and everything will become dark. So for parents, we know you love your children very much. So you know the quirkiness of your child, you know if there are changes in their behavior. Take time, make an effort to talk to your child. Even if it seems that they don't want to talk to you, ipilit mo. Make an effort talaga. As a parent, you take care of yourself. As I always say, you cannot help others if you don't have enough, if you're empty. So you take care of yourself, you love yourself, so that you can also love your children very well. You have to be overflowing with love for you to be able to extend your love to other people around you. So for the kids, okay, do not be so self-centered. You have to remember that our parents are also experiencing a lot of problems at this time. Yeah, as children, we have other concerns, we have other problems. We don't minimize that. So if you are experiencing some form of anxiety, some form of depression, if you have suicidal thoughts, don't hesitate to approach your parents. They are always there. I don't think, they will say samok. But if they feel that you are really desperate and they really need your help, and you are very honest in expressing your feelings, they are your parents. They will always help you. And if you cannot approach them, there are other people who are very much willing to help you. They may not be your relatives. You can always approach your friends. No? So in this world, in this pandemic, this is an extraordinary time. We are all in this together. We have to help each other so that we heal as one, and we prevent the next pandemic that we are expecting in the future. Thank you very much. I hope that it helps. Thank you very much, Dr. Ana Rebecca Balmores Doroja, our developmental pediatrician.
and the Associate Professor of Xavier University School of Medicine, and at the same time, the Chairman of the Department of Pediatrics of Capital University Medical Hospital. Dagan kayong salamat, Doc Ann, and as always, keep beautiful, stay beautiful, and keep safe. Thank you. Keep safe sa mong duha. Stay Thank you, healthy ma'am. always. Okay, bye. Salamat, bye. Salamat kaayo. Alright, so nabati na ito mga igala ato ikaduha nga topic karon on mental health of children and adolescents during the pandemic. And earlier on, we have also Dr. Melly Rose Detisio sa isgutanan mahitungod sa pag-roll out sa COVID-19 vaccination dinhi sa Dakbayan sa Malaybalay. And partner, importante kaayo ang gibilid kanato nga pulong ni Doc Ann diha sa let us define what is health and being healthy. Ina sa tagsa-tag sa kakaugalingon, because indeed you cannot be of help to others if ikaw mismo diya sa imong kaugalingon is not that healthy also, no, sa atong sa diya sa atong adlaw nga mga pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan. We have children nga atong angayan natong agakon, no, and then natubit ang idea, partner, nga stop, look and listen, no. You stop for a while from your busy schedule and then look around, no, unsa na bay mga anong kaguluhan sa bahay. Unsa na bay nahitabo? Oo, ano, what are the changes, and then try to listen, even at top of the shoulder or kuhit sa imong anak. I'm sure na sila importante nga message na gusto nilang gaisulti sa imo, no? So have time, and then let us learn a lot from COVID-19, especially on protecting our mental health. So what struck me most sa katuingon ni Doktora Ana, no, it was katong you cannot give what you have, so you have to say imong self, you have to be more to be healthy in order to do the katuingon imong partner nga observation sa imuhang mga anak sad. And of course reminder sad sa katong mga kids no today, no, also to be more siguro understanding sa ilang parents kay daghan pud kayo og gahunahon partner. Sige, so I'm sure, partner, nga gakisi-kisi ka na og extra din ha because of the distribution of yes, module. medyo busy, partner. And even dili pa distribution consolidate pa mo, yes, diba? tong kuan i-remind sa tong mga chairpersons and uban na tong mga kauban nga instructors ang dili sa auditorium. Last time ito sa auditorium, karon dito sa ESL kay naigagamit sa auditorium. So diha sa quadrangle sa ESL ibutang ang mga modules, and we will be preparing it this afternoon para sa travel tomorrow morning. All right. Sige, partner. Salamat kaayo sa atong mga kaninyo nga nagpaminaw karon. Do not forget to click on the link for the evaluation of today's program. Pagambitay daw ang kaulian Share to Heal is a social innovation contra COVID-19 of Bukidnon State University. And una-una ko pasalamat, partner, and panamilit kay ikaw may naa din ha. Atong gipasalamatan ang City Government of Malaybalay uban sa atong City Mayor Florencio T. Flores Jr., ang atong 2nd District, Attorney Jonathan Keith T. Flores, ang atong representative sa 2nd Congressional District of Bukidnon sa all-out support ngayon yung gihatag sa programa nga pag-ambitay daw og kaulian. And of course, sa Bukidnon State University, sa atong top management and the different extensionists nga nagdumala usab niini nga programa. Labi na sa pagpaguna sa atong University President Dr. Oscar B. Cabaneles and Dr. Joy Molina Mirasol. Ako si Dinpa Bago Caballero. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Yes, thank you, partner Nympha. Og kadian itong programa dili kani successful no kung wala sa mga tao na behind the scenes nga nagpalayo sa atong programa. Daghang salamat sa atong mga kauban diri karon, especially kang Engineer Diogenes Gayon sa atong technical department, ug kang Gabriel Diwalay, always uptake mga dagandagan from booth to booth. Og ato ang nag-document karon si Ma'am Nova 30 Agravante, and of course ang always uptake ato ang kauban Ma'am Vivian S. B. Nicosiana. Yung salamat sa pagtabang sa amo ang atong programa karon. And of course, partner? Sige, ko ang facilitate sa atong program at episode karon, Dr. Marisa Mandagaylay. Yes, hello. Dr. Marisa. Thank you, ma'am. And once again, this is Andre Cabigas, gikan sa NSTP Department. Og please join us again next week sa atong 31st episode diri gihapon sa Pag-ambitay daog kalian. So make it a habit every Wednesday 9 to 11 in the morning uban para makakuha mo, makalamdang, makakuha og bagong impormasyon kabahin sa COVID-19. Og syempre no katong ingon ni Dr. Detisio ganiha, diri lang gid mo magkuha ang impormasyon nga sakto mo oy
hibal ayaw tong mga istorya-istorya sa uban. So salamat sa pag-uban sa itong programa. Goodbye, God bless, and see you next time.